ganda dito sa itaas guys. Ha! Boy! Ay nabilbili ni Panuwe pagkadako na. Grabe guling mo. Ano ba po nagaw? Bawas. Naway yung kaiba na mo. Gan Andres. Madam truck. Ano pangalan ba eh? Portuguese video. Yatis. Ari ra may kambal. Yatis na mo area diri guys pagkagana-gana balita o. Gapo ka kol. Gapo lagi yo. Masa karon maning kamot ta. Hapit ng off season. Wow, ganda dito sa itaas guys. Ha! Boy! Ay nabilbili ni Panuwe pagkadako na. Grabe guling mo. Ano ba po nagaw? Bawas. Naway yung kaiba na mo. Gan Andres. Madam truck. Ano pangalan ba eh? Portuguese video. Yatis. Ari ra may kambal. Yatis na mo area diri guys pagkagana-gana balita o. Gapo ka kol. Gapo lagi yo. Masa karon maning kamot ta. Hapit ng off season.